मैं उतर जाता हूँ मैं जाना जी, मेरे को सिग्नल वैसे भी मैं क्या सुबह दे गैर हाजिर हो तो आसकानी मैं साहब आप ऊपर आ जाएं। साहब ने पीर साहब टिकटॉक अकाउंट बंद करता अपना क्यों टोनी क्यों साहब भी बंद नजर कर नहीं ਦਿੱਤਾ आए ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਣਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਖੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ बढ़ता ਗਿਆ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ ਕੌਣ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਖਾਮਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੱਟਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬਈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ यार कुछ मर्जी है कोई कहता रहे आमिर भाई जो कुछ मर्जी है कोई कहता रहे लेकिन मेरे कोई काम विच कोई चीज विच तुसां ने वेखी है कोई गलती कोई गुनाह कोई कसूर मैं सारे नु टाइम देता है मैं नहीं तुम साथ जिले ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦੋ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਆ कि मेरे को मुकदमा आया मैं इनकार कर देता है भाई मैं नहीं सुनता या गलत फैसला दे देता है ये साढ़े आपस की बात है तुसी जे कोई समझते हो तुसी उन्हां नूं कह देता है ओ जे कोई समझदे ने आप नूं कह देता है तलत साहब गल ये है कि जदों कोई पंचायत लगदी है या 4-14 च गल हुंदी है ना ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਮਾਲੂਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਣੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਦੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ एक गल रख तू फैसला दे दे तू गलत गल होती है इस तरह ना आप लोगों के रोजमर्रा की मामलात है एक बंदे को कहना भाई तू गलत है दसो देखो ईमानी मामलात में मैंने आपके सामने बात रखी है उनके सामने रखी है कि दोनों तरफ से चीजें होती हैं जो अहमदी भी गालियां बकते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं जमात अहमदी उसकी कोई जिम्मेदार नहीं है मैंने उनका हालांकि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है
پھر بھی جماعت کے پلیٹ فارم پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو احمدی جماعت آن نہیں کرتی ہے، یہ احمدی جماعت نہیں ہے، یہ بندے کے ساتھی بات ہے، جو مرضی کرتے ہیں، یہ میں نے ان کے سامنے بات کی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، میں ایک پرٹیکولر کیس دا تہاڈے کولوں فیصلہ کرواਉਣ واسطے ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। لیکن میں سالسی قبول کیتی سی، ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ نہیں سی قبول کیتی ਜਦੋਂ ਦੂਜا نہیں ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ؟ دو بندوں کے درمیان ہر معاملے میں خواہ مخواہ، دیکھیں یہ آپ دونوں کے معاملات تھے، انہوں نے آپ کو بتایا ہم نے ایسے کیا، آپ نے ان کو بتایا آپ نے ایسا کیا، اس میں خواب کا بھی یہ اچھی بات نہیں ہے نا، ہر بات کے اندر کسی کو بنا لینا سالس بھائی تو فیصلہ کر دے تو بری بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرتے۔ میں کہ ਤੁਸੀਂ بے شک میرے خلاف فیصلہ کر دو کچھ۔ اور میں کیوں کرا کسی کے خلاف، آپ دونوں کے معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں جو آپ بتا رہے ہو وہ ٹھیک ہے، جو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ، میں اتنا قاضی نہیں ہوں، میں قاضی نہیں ہوں جناب، میں قاضی نہیں ہوں، نہ میرے پاس اختیارات ہیں، نہ وہ آپ نے یا انہوں نے مجھے بولا اور میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی میں فیصلہ کیا نام ہے آپ کو منظور ہے، یعنی میں آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے بیچ میں نہ گھسیٹنے کا نا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ اللہ صاحب جب ایک طرف آپ کا وہ عقیدے والا بھائی ہو اور دوسری طرف مخالف ہو اور آپ کا بھائی جان مخالف یہ آپ کو ایک کہے سمپل سی کہ بات آپ ہے کی کہ بات عورت بھی آئی ہے قبول ہے۔ یوں کیا ہے، آپ کہتے ہیں یوں کیا، وہ کہتے ہیں یوں، اس میں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، میں میرے پھر اندر بتاتا ہوں نا اتنے وہ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں بتا دیتا قاضی ہوں، مجھے ہونے 10 کا سیکنڈ میں دیں۔ نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، میں یہ 10 ایسی سیکنڈ باتیں ہیں دیتا جن ہوں، کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کا سر پیر 10 نہیں ہے۔ سیکنڈ مجھے دیں گے، 10-15 سیکنڈ میں بات بیان کر دوں، لمبی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک خاتون کی برات پہ مفتی صاحب نے جا کے زکریا کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، بدتمیزی کر دی ہے، چلو جی ظلم کر دیا، چھری مار دیا، پتہ نہیں کیا وہ شکایت لگا رہا تھا کہ میرے سے ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں انصاف نام کی کوئی معمولی سی بھی چیز تھی تو جا کے مفتی صاحب نے ایک وجنا سی، زہر سل بھائی دے ایک وجنا سی، تسی خاتون نو کیوں آکھیا ساڈے کو معافی مانگ؟ کیا میں غلط کام کی تھی؟ اگر میں غلط کی تو کہہ دو تو غلط کہہ رہے۔ دیکھو یار یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اخلاقی معیار ہے، آپ کے اور ہیں ان کے اور ہیں، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے معافی ان سے کیوں بولا، یہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور نہ آپ میں کے اتنا خیال بڑا میں عالم ہوں، نہ کس میں کا کہنا میں اخلاقی اتنا معیار، بڑا مجھے اسٹیج آپ کے لگ گیا خیال میں ہوں کس یا کا قاضی اخلاقی لگ گیا معیار ہوں کہ درست آپ ہے؟ لوگ میرے پاس کیس لے آئے بھائی فیصلہ سنا دے، ان کی اپنی وہ ہے، آپ کی اپنی بات ہے، جو مرضی کریں جو مرضی سمجھیں یار، آپ کو لگتا ہے دونوں ایسے صحیح کہہ ہر رہے ہیں؟ بات پہ نہ گھسیٹا کریں، اچھی بات نہیں ہوتی نا، بری بات آپ کو بری لگا بات۔ کہ ہم دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ دونوں درست ہیں اپنی جگہ پہ، آپ جو کمزوری بھائی اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے، جو وہ بتا رہے تھے کہ میں ادھر موجود تھا، وہ جب آئی ہیں انہوں نے تھوڑے سے کچھ لوگوں نے الفاظ اچھے نہیں نکالے، آپ ریکارڈنگ دیکھے، میں نے انہیں بولا ادھر، حالانکہ مجھ سے سب بڑے ہیں سینئر ہیں، میں نے کہا بھائی جان ایسے لفظ استعمال نہ کریں، ایک خاتون ہے اور لفظ ایسے استعمال کریں جو آپ اپنے لیے بھی ان کو پتہ استعمال ہی کوئی کوئی نہیں بندہ خاتون کرے کیا تو آپ ہوتی ہے، کو مرد کیا قابل ہوتا برداشت ہے، ہو، یہ میں نے کہا ہے، ان کو اور کیا اتنا ہی پتہ ہے میرا کیا فرض ہوتا بنتا ہے جب میں کوئی چیز ادب احترام کے اس اندر رہ کر میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ یہ لفظ اچھے استعمال کیجیے، یہ عورت ہے خاتون ہے اور جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے معافی بھی مانگی، ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ملک صاحب، میں اس کے بعد ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا، یہی میری ہے صاحب، اس کے کون غلط ہے کون ٹھیک، میں کوئی مقدموں کا فیصلے کرنے والا ہوں عامر نذیر بھائی، نہیں، یہ اگر نہیں کرتے آپ اس بات کا فیصلہ تو پھر آپ کی کمزوری ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہ کمزور سمجھے، آپ مجھے غیر مسلم سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ مجھے غیر مسلم بالکل نہ سمجھے، آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے پتا ہے جہاں پر میرے کو تو کون میں خواہ مخواہ کا میں نہیں نہ آتا ہوں نہ آیا ہوں نہ آؤں گا، آپ کے درمیان کچھ باتیں جو بات حق کی ہے ایمان کی ہے وہ سریعام کی ہے، سارے احمدی مجھ سے خفا ہیں ناراض ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے ایمان کی بات کی ہے کہ ادھر سے بھی گالیاں نکلتی ہیں وہاں سے بھی نکلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو نہیں، احمدی ہم تو گالیاں پھر دیتے ہیں ہم ان مجبور کی ہوتے مذمت کرتے ہیں ہیں۔ اس طرح کے بے اصول لوگوں کے سامنے، ہم تو مجبوری میں، دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ چلو لیکن عامر بھائی ہر معاملے میں کسی کو منصب خواہ مخواہ کھینچ کھانچ کے نہیں بنا لیتے،
اور ایسی بات میں جس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ خاتون آئی اس کو یہ کیا، یوں کرنا تھا، یہاں نہیں کرنا تھا. یہ اخلاقیات ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے خود اخلاقیات اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. آپ کے کیا اخلاقات ہیں اور کسی کے کیا ہیں؟ میں نے تو نہیں کسی کے اخلاق کا فیصلہ کرنا کہ کون کیا ہے. وہاں پر جو بات ہوئی تھی میں موجود تھا، میں نے کہا تھا ان کو بھائی یہ لفظ آپ استعمال اچھے نہیں کر رہے، آپ ان کے اچھے لفظ استعمال کر. انہوں نے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، نیکسٹ ٹائم ایسے لفظ استعمال نہیں کر. یہ بات ادھر میں موجود تھا، خاتون آئی ان سے انہوں نے بات کی، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا میں وہاں موجود بالکل نہیں تھا. جو پھر خاتون آئی ہے جن کو آپ بڑا کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کسی کی مرضی ہے وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب میں کسی کو نہیں کہہ سکتا زبردستی کہ معاف کرو نہیں کرو، یا کسی کو میں بتا سکتا تیری غلطی ہے فلاں کی غلطی. انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کرے یہ کرے. اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کوئی گالی نہیں بکی، میں ادھر موجود تھا. کوئی ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو اچھے نہیں لگے مجھے، میں نے ادھر ہی انہیں روکا کہ یار یہ لفظ استعمال نہ کرے. یہی میری حد ہے، یہی میرا کام تھا، اتنا میں نے کیا ہے بس. اور اتنا ہی بس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے بھی پار چلتے ہیں. اور میرے پر ہے ہی نہیں کہ کبھی کیا ہمارے چلنا ہے، میرے کوئی پر نہیں. ہمیں نذیر بھائی آپ کو غلط فہمی ہے، ہمارے یہاں میرے کوئی بندہ پر نہیں ہے. ہم بھی پرستے میرے ہیں، پاس کوئی ہمیں اتنا آ کے فرض ہے منصب جو بنائے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جو میرے سامنے بات ہوتی ہے میں وہ سامنے کر دیتا ہوں، جو میرے عقل میں آتی ہے میں کر. لیکن ہر معاملے میں کسی کو منصب کر دینا، ٹھہرا دینا خواہ مخواہ، تو کون میں خواہ مخواہ تم یہ بول دو تم یہ. اور اخلاقیات کے اندر میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا ہوں. انہوں نے قصور کیا، اس کی مرضی ہے، معاف کریں نہ کریں، کیا ہوا ہے کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں کیا بولوں ابھی. عورت آئی اور میرے سامنے کسی نے گالی نہیں بکی ہے، یہ میں حلف دے سکتا ہوں. کچھ لفظ ہے جو کل انہوں تو نے اچھے باقی نہیں نہیں استعمال سکتے تھے کیے. نا، کل تو تلت ظہور ملک کی براڑ پہ تو وہ باقی نہیں سکتے. اپنی براڑ پہ جو انہوں نے بکی ہیں وہ میں نے سنی ہے، آپ کی براڑ بکی پہ ہوں نہیں میں باقی نہیں سکتے. کہتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اس چیز کا تو میں انکار ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہا ہے کہ دونوں گروپ گالیاں دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، پھر ایسے بے ایم ڈی بھی اصول دیتے ہیں لوگوں کے دوسرے بھی دیتے ہیں. ساتھ میری بات سنیں نا، پھر ایسے بے اصول اور غیر معیاری لوگوں کے ساتھ ہمیں آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یار رسول کے ساتھ معیار کے ساتھ بات السلام ہونی علیکم. چاہیے، کچھ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر بھائی وہ زاہد جمیل بھائی کو تھوڑا سا بتائیے گا، وہ گھما رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیے گا. اچھا مفتی صاحب آپ بات کر لیں ملک صاحب سے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ بھائی آپ کو سالس بنایا، آپ نے سالسی قبول نہیں کی. امن نذیر بھائی وہ ادھر نہیں لے رہے، مجھے اتار دیا انہوں نے، بار بار اتار دیا نیچے، وہ بات نہیں کرنے دے رہے. ان کی یہاں پہ لائیو چل رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے نا ادھر اس کے ادھر جواب دیں. اس کا یہی حل ہے. ان کو زید جمیل کو کہنا تھا چھوڑ دیں کہ وہ کون دوسرے جھوٹ ٹائم پہ بولے بات ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں آپس میں. تو وہاں پر جا کر آپ اس بات کو کل آپ کی براڑ پہ بات ہوئی تھی. یہ بھائی جدھر میں ابھی جس ڈبے پہ میں بیٹھا ہوں اس کے اوپر والے ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے. میری براڑ پر جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے کوئی ایسی بات سنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، مجھے سر اس کا جواب دیں اور کھلے لفظوں میں کہ یہ جو امام رضا خان بریلوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ وہابیوں کا خدا بچے پیدا بھی کر سکتا ہے اور مقدس ہے خسرا ہے، تو یہ کیا اس نے کفری عبادت لکھی ہے یا صحیح عبادت لکھی ہے؟ اس کا جواب دیں مجھے. ایسا جواب نہیں چاہیے. کفری ہے جی، پکا کفری ہے. صحیح ہے. اچھا میرے کو جواب دینا ہے، ابھی میرے کو جواب دینا ہے نا. یہ جو جس کی بات کر رہے ہو یہ نبی ہے، اس کو جناب مجدد ان کو میسج کریں ادھر، ان کو کہیں آپ آ جائیں. جب وہ آپ کے ساتھی کو بات نہیں کرنے دے رہے تو آپ آ جائیں واپس. ساحل بھائی ادھر میسج کریں، نیچے میسج کر کے ان کو کہہ دیں گے، وہ میرا دیکھیں گے آ جائیں گے. ان کو کہیں کہ بھائی واپس تشریف لے آئیں. جب ضیاء بھائی گئے ہیں انہوں نے بات نہیں کرنے دی تو آپ کیوں وہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا تو پھر چھوڑ دیں. جی مفتی صاحب السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। की रौले हो गए ने जनाब? ਉਹ ਜੀ ਕੱਲ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵਸਮਾਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੂਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ मेरे भाई बड़ी दफा होया है, बड़ी दफा होया है कि तलत मलक साहब इन्हां सारे कादियानियां मुरब्बियां दे विचों वड्डे ने, उमर दे विच भी, इलम दे विच भी, अमल दे विच भी, ते कादियानी जमात दे है बड़े जनाब सरगर्म कारकुन भी ने सोशल मीडिया दे उत्ते। ज़करिया जिहड़ा कादियानी है ना उन ए भी ये नाल फेवरेट भी ये एक मुरब्बी, फिर एक माइंड रोस्टर इमरान कालू वे, 5-6 मुरब्बी ने तलत मलक साहब दी बराड़ दे उत्ते, ऐ नहीं कि किसी होर दी बराड़ ते, इन्हां दी बराड़ दे उत्ते इन्हां नूं आके जनाब वो इन्नी तजलील करदे ने, विच मैं भी मौजूद सां। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਫਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਲਾਕ ਸਾਂ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ एक मिनट अमन नजीर भाई, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने आके मैंने उनको वो ऊपर किया हुआ था तो वो भाइयों ने आपको नहीं बहुत सारे बंदों को आके रिमूव किया है, ब्लॉक किया है। जब मैंने पीछे जाके देखा है जो उन्होंने रिमूव भी कर दिया है, पहले तो किया ब्लॉक फिर रिमूव कर दिया। मुझे नहीं पता लग रहा था कि किन किन को ब्लॉक, जो 2-4 मेरे सामने थे मैंने उन्हें अनब्लॉक किया है, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने नहीं, मैं आपके मजाक को जानता हूँ, मुझे पता है जनाब। मैंने तो उसी टाइम ही जनाब कह दिया है कि ये जो बंदे हैं ना ये आपके साथ मुखलिस नहीं है जी। नहीं, ये मुखलिस होना ना होना ये और बात है, किसी की ज्यादा बर्दाश्त होती है। मैं ये कहता हूँ कि गाली नहीं बकनी चाहिए, अगर आप नहीं बकोगे तो मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ तो मुझे तो नहीं, आप लोग नहीं देते हो गाली, मैं तो आप लोगों के साथ सारा दिन रहता हूँ, रात को रहता हूँ, बातें करता हूँ। अगर कोई गाली दे भी तो आमिर नज़ीर साहब मेरे सामने उन्हें मना कर देते हैं या नीचे उतार देते हैं, भाई इसको उतारो नीचे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये नहीं जी, हमारा तल्ला साहब हमने ना ही कभी गालियां दी हैं हमारी, ना ही तो हम आपको देते हैं गालियां तो ना ही किसी और को देते हैं, हमारा गाली वाला मजाज ही नहीं है। रही बात कोई और बंदा आके और हमारा नाम लेकर के कोई गालियां दे या कोई भी जुबान इस्तेमाल करे और कहे जी हम तालिबे इल्म है, शागिर्द हैं मुफ्ती मुबशर के, तो वो भाई अपनी की का खुद जिम्मेदार है।
جو ہم ہیں ہم اپنی کی کے خود ذمہ دار ہیں. ہم نے اگر کچھ ایسا کیا ہے تو آپ بتائیے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سوائے اس کے کہ جب ہم مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس پر پھر قادیانی مربی صاحبان کہتے ہیں کہ تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو. تو اگر تو مرزا صاحب کی کتابوں کا نام آپ لوگوں نے گالیاں رکھا ہے تو سو بسم اللہ, وہ آپ کی اپنی خوشی ہے یہ معاملہ. دیکھیں مفتی صاحب, بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو گالیوں جو الفاظوں کے مطلب آپ اپنے تک لیتے ہیں, ہم پیٹ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے, ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو ہمیں یہ پتہ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں جو ہم مان رہے ہیں وہی مطلب. آپ کی مرضی, ہم تو آپ کو نہیں منع کر سکتے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ مقصد, ان جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے اس بات کا مطلب یہ نہیں یہ ہے, یہ نہیں یہ ہے. لیکن آپ ہمیشہ الٹے مطلب نکالتے ہیں. ہم ابھی کیا کریں, ہمیں یہ بتائیں. آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں, زبردستی نہیں ہم نے منوانا نکال ہمارا دیا الٹا مطلب. تو اللہ صاحب آپ لوگوں کا ہونا یہ چاہیے رویہ کہ اس الٹے مطلب کا سیدھا مطلب آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ دیکھو جی اس الٹے مطلب کا سیدھا مطلب یہ بس بات ختم ہو جاتی ہے. مطلب ہم لوگوں نے اپنی بات رکھ دی قوم کے سامنے اور آپ لوگوں نے اپنی بات رکھ دی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. السلام علیکم, آپ کیا حال چال ہے؟ اب یہ دیکھیں نا, طاہر امجد صاحب آئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ہوئی ہے گفتگو, تو بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں نے اپنی بات رکھ دی, انہوں نے اپنی بات رکھ دی, بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا. جی طاہر صاحب. طاہر امجد صاحب آپ بول سکتے ہیں. طاہر امجد صاحب لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں شاید. میں نے ایسی بات کی نہیں ہے ویسے. سگنل ویک ہو گئے, سگنل ویک ہوں گے, ناراض کیا ہوں گے. اچھا نہیں, اصل میں پتہ بھی نہیں نہ چلتا آپ حضرات کا, 2 منٹوں میں آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ دونوں بندے عمر میں بھی ان سے میچور ہیں, اور عقل اور اصولوں میں بھی ان سے بہتر ہیں, سب سے بہتر ہیں. صحیح بات میں آپ کو بتاؤں, سارے قادیانیوں سے یہ الگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بندہ ان کو فالو کرنے والا نہیں ہے, بلکہ ان پر کرٹیسائز کرنے والے. ابھی آ کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں طلعت صاحب آپ ان کی براڈ پہ کیوں آئے ہیں, یہ تو ہمارے گالیاں دیتے ہیں ہمارے مسیح موعود کو اور ہمارے خلیفوں کو. یہ ہے ان کا, کوئی ان کے پیچھے نہیں کھڑا. مسئلہ یہ ہے اگر ہم گالیاں نہیں دیتے یا اس کو منع کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, گالیاں نہیں دینی چاہیے. ان کے پیچھے انہوں نے کوئی فیصلہ اگر کیا ہے یا کوئی بات کی ہے ہمارے ساتھ گفتگو کو, ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا 3-4 روز پہلے ادھر آپ بات کر رہے تھے نا سلیم میر کے ساتھ مفتی صاحب, تو وہاں پر انہوں نے کوئی بات طے کی تھی ٹونی صاحب نے. تو جب بات 99% ہمارے درمیان طے ہو گئی ہے تو پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا ہے ٹونی صاحب نے, تو وہ سارا قافلہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کو ثالث چنا ہی نہیں, یہ خام خواہ ثالث بنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا, ہیں بندے یہ اچھے ہیں دونوں, لیکن ان کے پیچھے کچھ ہے. دیکھیں گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے, اور ہر ایک کو ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دوسرے کے منہ میں زبان بھی ہے اور ذخیرہ الفاظ کی کمی بھی نہیں ہے, اور جو دوسروں کے ہیلو وعلیکم السلام بھائی, یہ تھوڑا گھر میں کام ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. طاہر امجد صاحب آپ کے سگنل ویک ہیں جناب, آواز نہیں آ رہی. کہنا نہ تھا یہ کہنا نہیں ہو سگنل کمزور ہیں, ٹونی صاحب کے سگنل کمزور ہیں, اور طلعت صاحب کا یہ بھی شکوہ ہے کہ طلعت صاحب جن بڑوں کو آپ کہتے ہیں نا ان سے میں نے اخلاق سیکھا ہے, ان کا تو یہ حال ہے جو آپ کے سامنے پیش کر. اس کی زبان پر جو الفاظ جاری ہوتے ہیں
टोनी साहब आपके सिग्नल वीक है, आपकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, सारी ब्रेक हो गई। रेड सिग्नल आपके नजर आ रहे हैं, सही हो लेने दें। जब सिग्नल सही हो जाते हैं तो फिर आप बात कर लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तल्ला साहब कि जिनको आपने अपना बड़ा कहा या बड़ा माना हुआ है, उनके मुतल्लक अगर आपको मुनसब बना के कहा जाए ना कि अब इनके बारे में आप जो चाहें फैसला करें, तो आपके हाथ बंद जाते हैं, आप उनके हक में फैसला नहीं कर सकते। इतनी इतनी ब्लंडर्स इन्होंने की हुई है। तो आपने इंतहा कर दिया गुलो की कल शाम को, और आपने कह दिया मैंने इखलाक इनसे सीखा हुआ है। मैं क्या एक तो नादर को सीखा है, एक सलीम मीर को सीखा है, ते त्रीजा होना जिक्रिया है, ऐसे को सीखा तो इखलाक। ऐसे ना किया करें। आप कहें मेरा अपना असूल है, मेरा अपना इखलाक, अच्छा है बुरा है जो भी है वो मेरा अपना है। आप जमात के ऊपर कपड़ा डालना शुरू कर देते हैं, इस ग्रोह के ऊपर कपड़ा डालना शुरू कर। ये मेरा शिकवा है कल शाम से। मैंने कहा मिलेंगे तो फिर अल्लाह साहब से करेंगे। जी अल्लाह साहब। आमिर नज़ीर भाई, आपका उनके अंदर ये हर बार हर 5 मिनट बाद ये बात करना, ये उनकी इंसल्ट होती है, बुरी बात होती है। एक मतलब आपने कर दी कोई और बात, हर थोड़ी देर बाद आपका कहना कि 2 बंदे हो, वो उधर सारे मौजूद हैं, बैठे हुए, ये उनकी इंसल्ट है। तो ये मुनासिब नहीं होता जो आप बात करते हैं। आप इल्मी बात करें, कोई और तरीके की बात करें। बार बार आप एक ही बात को रिपीट करें जी। वो ये बात समझते क्या हैं? वो समझते हैं कि आप हमें हवा भर रहे हैं, पंप कर रहे हैं जी, या शायद आप ये भी कर रहे हो, लेकिन हमने होने वाले नहीं है पंप। आपकी मर्जी, आप मुझे अच्छा समझते हैं, लाखों करोड़ों बंदे मुझे मुसलमान भी नहीं समझते। मैं तो किसी के समझने ना समझने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप का पता है कि मैं जो काम मैंने करना है, मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ईमानदारी से करना है। जब मेरे ऊपर कोई बात आ जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी को अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, या क्या लग रहा हूँ। लेकिन आमिर नज़ीर भाई, आप इल्मी बंदे हैं, इल्म वाले हैं, आपको ये बात करना बार बार अच्छी बात नहीं है। उधर जो हमारे भाई बैठे हुए थे, उनके अंदर ये बात करना कि तुम 2 बंदे हो, उनकी इंसल्ट हो रही होती है। हमसे ज़्यादा इज़्ज़तदार है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा इल्म वाले हैं, हमसे इखलाक में अच्छे हैं। आप ना समझें, आपकी मर्ज़ी है। आप हमें अच्छा समझते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये कि उनकी इंसल्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। बार बार आप इस बात को रिपीट करें कि आप 2 बंदे, इसका मतलब वो सारे अच्छे नहीं हैं, हम 2 अच्छे। ये आपकी गलतफहमी है, या आपकी अपनी ज़हन है, या आपका अपना फैसला है। आप इस फैसले को सब पर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है, जिससे अच्छा समझें या अच्छा ना समझें। लेकिन बार बार उनके अंदर ये बात करना, उन भाइयों की, हमारे जो है, उनकी इंसल्ट थी। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आप भी ज़हन में बिठाएं ना यार, सोचिए। पहली तो यहाँ पर बात हम ये है, आपके किसी बंदे को कहें कि आप इनमें अच्छे हो, आप इनमें अच्छे हो, इसका मतलब आप सब अच्छे नहीं हो, वो एक अच्छा है, बुरी बात होती है। आप हमारे साथ अच्छे हैं, दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड है, इसलिए हम आपको अच्छे लगते हैं। वो और किसी के दोस्त हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं। तो ये और बात होती है। आमिर भाई प्लीज। तल्ला साहब 2-3 बातें हैं, और वो आपका दिल गवाही देगा कि वो बातें दुरुस्त हैं। आपने जो अपना तारुफ हमें करवाया हुआ है ना, कि आप दरमियाल पिंड से हैं, तलागंग में, और आप पहले मुसलमान थे, फिर आप कादियानियत में गए हैं, ये हमारे लिए उससे ज्यादा बढ़कर नफरत का बायस होता है। अगर कोई बंदा पैदाइशी कादियानी है, उससे बढ़कर वो बंदा हमारे लिए काबिल नफरत होता है। और मैं ये अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर कह रहा हूं, और ये इसकी बात लॉजिकल भी बनती है। आप किसी से भी पूछें कि आपके लिए वो काबिल नफरत ज्यादा है जो आपका अकीदा छोड़कर दूसरी तरफ गया हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपकी 54-55 साल उम्र है, मैं आप में हवा भर रहा हूं, आप मुझ में हवा भर रहे हैं। हम रोटी को चोची कहते हैं, हवा भर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो बातें आप में गलतियां पाई जाती हैं, हम कहते हैं आपने कमजोरी का मुजाहरा किया है। पहले आपको कहा आपने कमजोरी का मुजाहरा, कल आपको मुंह पे वहां मैंने कहा आपने कमजोरी का मुजाहरा किया है। लेकिन जो बातें आपकी अच्छी हैं, अगर हम वो बयान ना करें तो हम बखील हैं। हम ये बुखल भी नहीं कर सकते ना, मजबूरी तो ये है। वरना हमारे लिए, मुझे बताएं कि आप में और जकरिया में और क्या नाम है वो राजा काल मनान वगैरह में क्या फर्क है? आप सारे मिर्जा साहब को मानने वाले हैं, तो हमारी नजर में आप में तफरीक क्या है? क्यों हम कहेंगे ये अच्छा है वो बुरा है? यार
آپ ہمیں روٹی دے جاتے ہیں شام کو آ کے. کچھ تھوڑا سا لاجیکل بات کریں کہ ہمیں آپ سے تو نفرت ہونی چاہیے زیادہ. کمنٹس کر رہے ہیں نیچے عامر بھائی آپ کے بندے، پھر یہ اسکرین شاٹ لے کر ہمارے منہ پہ مارتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہوتا اور آپ ان کی برابر میں بیٹھے میوٹ ہوتے. کر میں نیچے نا میسج آپ نے کہہ دیا نا، ابھی میں سب کے میسج ہی بند کرنے لگا ہوں. یہ 1 سیکنڈ ہولڈ رکھیں. 1000 دفعہ کہا ہے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے کوئی بندہ میسج گالی کر رہا ہو تو ہم کس کس کی ذمہ داری لیں. چلیں جزاک اب اللہ، نیچے جزاک میسج اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب کوئی بندہ میسج کا اسکرین شاٹ لے کے یہ بات عامر نہیں کر بھائی سکے. یہ کی طریقہ ہے سانو بھی دسو. اچھا وہ سیٹنگ میں آسان سا معاملہ ہے، ہو جاتا ہے دس setting دیو انج دس دیو مینوں سمجھ آ جائے گی. یہ مور پہ جائیں گے نا تو وہاں پر نیچے جو آپشن آتے ہیں کومنٹ، فلپ کیمرا، اور اس کے نیچے نا ایک آپشن آتا ہے میوٹ مائکرو فون سے نیچے سیٹنگ لکھی ہوئی ہے. سیٹنگ پہ جائیں اچھا گے تو کمنٹ والا سامنے ہے. کمنٹ سیٹنگ میں جائیں گے تو پہلا آپشن یہ ہے، کمنٹ اوپن ہے کہ بند کرنے ہیں آپ نے. بلے ٹھیک ہو گیا، چلے جاری رکھیں. ہاں سبز تھا تو میں نے اس کو میوٹ کر کے تو ختم کر دیا. تو طلعت صاحب یہ باتیں جو میں نے کی ہیں نا، ان کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا. اب یہ ہیں ٹونی صاحب اور میں واٹس ایپ پر کتنا لڑتے رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی لڑائی واٹس ایپ پہ ہوئی نہیں ہے. جن باتوں میں لڑائی ہے، لیکن جو کسی بندے میں اچھی بات پائی جاتی ہو ہم اس کو بیان کر دیں، ہوا نہیں بھر رہے. یہ لوگ بے اصول ہیں جو کسی کی تعریف، اپنے بھائی کی بھی تعریف نہیں سن سکتے. یہ ہیں وہ کم ظرف لوگ کہ اگر ان کے سامنے ان کے بھائی کی تعریف کر دیے کہ یہ تم سے بہتر ہے تو ان کی بس برداشت جواب دے جاتی ہے. آپ کو میں نے صرف یہ کہا کہ طلعت صاحب یہ لیپا پوتی نہ کریں، یہ ظلم نہ ڈھائیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے ان سے اخلاق سیکھا ہے. ان سب سے اخلاق آپ کا اچھا، ان سب سے اصول آپ کے اچھے ہیں. ان میں کوئی اصول والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بندہ باصول ہوتا ہے جو کسی خاتون کو معافی منگواتا ہے، وہ آپ کے گھر آئی ہے، آپ اسے معافی منگوا رہے ہیں. کیا ان کے اصول ہیں؟ عامر نذیر صاحب، حیرت ہوتی ہے کہ ایک بات جو بالکل سادہ سی ہو اور اسے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، عینی شاہدین موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کا کیا معنی دارت. جب ایک خاتون آئی ہیں، آپ کو بتایا میں وہاں موجود تھا، فیورٹ میاں صاحب فیورٹ 49 وہاں پہ موجود تھے، راجہ صاحب موجود تھے، ججا صاحب موجود تھے. ہم سب کی موجودگی میں انہوں نے انتہائی اچھے انداز میں وہ معاملات جو بھی تھی تلخیاں وہ ختم کی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی شکریہ کیا، ادا کیا، ہم نے بھی کیا. میں ان کی براڈ پہ گیا اور کافی دیر باتیں بھی کرتے رہے. تو لیکن اس کو پھر ہائی لائٹ کرتے رہنا، ہر براڈ پہ اس کو پھر اجاگر کرنا. اور جب وہ آتی ہیں خود، آپ اگر ان کے اتنے ہمدرد ہیں، ان کے کاز کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ جناب اس احتجاج میں اٹھ جاتے ہیں کہ خاتون آ گئی ہیں تو میں جا رہا ہوں. جب آپ میں اتنی آپ کو اجازت نہیں دیتا فقہ مسلک اہل حدیث، تو آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اب ضیاء رسول صاحب اور مفتی صاحب یہ قادری ہے، بریلوی ہیں، ان کا مسلک ان کو اجازت دیتا ہے تو یہ موجود رہتے ہیں. ساحل کالوں صاحب دیوبندی ہیں، موجود رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ ان کا ہے طریقہ کار. تو اپنا اخلاق جو ہے نا صرف دعووں سے نہیں ہوتا، آپ جو پیش کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں الفاظ آپ کے سفیر ہوتے ہیں. اب ایک چیز کو، معمولی مسئلے کو لے کر اس کو اجاگر کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو مرکزی خیال قرار دے دینا اور اتنا اہم قرار دے دینا کہ اس کے گرد ہی آپ کی سوچ گھومتی ہے. چمانی دارد جو طلعت صاحب نے بات کی ہے، جزاک اللہ، آپ نے میرے بارے میں یا ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، شکریہ. لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ عجیب سا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق جو ہیں یا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کلمہ گو احمدی مسلمان جو عام ہیں ان سے بہتر ہے. میرا تو اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے تو ایسا کوئی زوم نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام سا
ایک اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جماعت احمدیت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اپنے میں بہت ساری کمزوریاں دیکھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ زبان کے حساب سے، الفاظ کے چناؤ میں مجھ سے بہتر یہاں پر ہزاروں ہیں۔ میں نے اپنی جماعت میں دیکھتا ہوں، تو یہ تو نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں، تو ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے بھی کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو ہیں عامر نذیر صاحب گو کہ اپنے مکتبہ فکر کو چھپاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عیاں ہو جاتا ہے، جب آپ بولتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے۔ جیسے قادری صاحب ہیں جو بریلوی جب بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انداز گفتگو کس مسلک سے، یہ کس سکول سے پڑھے ہوئے ہیں، کس فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساحر کالوں صاحب بولتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک مکتبہ فکر کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، ان کے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں معمولی ذہن رکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ علمی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مکتبہ اہل حدیث سے ہمارے ہزار اختلاف ہیں، لیکن وہ علمی مزاج بہرحال رکھتے ہیں، اور اپنے عقائد کا گو کہ مطلب کلمہ گو احمدی مسلمانوں کے سامنے آنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ان کے مکتبہ فکر کو، تو وہ ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اب احمدیوں کے سامنے اپنے مکتبہ فکر کی نمائندگی کر سکے اور تقابلی جائزہ لے سکے۔ لیکن یہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس میں اہل بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل تشیع بہرحال ہمت کرتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک فرار کا رستہ آپ نے خوب اختیار کیا ہوا ہے، تو آپ لگے رہیں۔ اب نا ٹائم رکھ لیتے ہیں ٹونی صاحب، کیونکہ کافی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ اب یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ان میں ایک بھی بات قابل تعریف نہیں ہے، میں کیوں کروں گا تعریف؟ یہ ساری لغو باتیں آپ نے کی ہیں اور شرارت پر مبنی کی ہیں، اور یہی ایک اللہ تعالیٰ مزاحیت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دھندا ہی آپ کا یہ ہے، فلانا بریلوی ہے، فلانا دیوبندی ہے، فلانا فلانے مکتبہ۔ بھائی آپ کو کیا لینا دینا لوگوں کے مکتبہ فکر سے؟ مجھے ہی تو لینا دینا، چلیں اب مجھے لینا دینا آپ نے، ہم لینے ہیں وہاں سے۔ بہرحال آپ کے لیے ٹائم رکھ دیتے ہیں، مفتی صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ جتنی باتیں ان میں نے کہا نا، ایک فکرہ بھی آپ میں ایک مجھے لگا ہے کہ قابل تعریف ہے، وہ مجھے بھول ہی گیا ہے۔ وہ ایک فکرہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کا کچھ ٹھیک تھا، جو آپ نے کہا کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں یا وہ ہم سے سیکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ باقی جتنے فکرے آپ کے میں نے سنے ہیں نا، واللہ سارے ہی ایک منٹ مائک تے میوٹ کر لیا کرو، آ جاؤ تے مولوی صاحب اینا تے چیتا رکھیا کرو، میں ریکویسٹ پائی تھی منو کسی چک لیا تو میری بات بھی کر دی جاندی ہے ادھر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ٹونی صاحب کہ جتنے فکرے میں نے سنے ہیں یہ سارے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والے ہیں، انتہائی غلط اور لغو باتیں آپ نے کی، لیکن میں نے برداشت کر لی کہ چلے کوئی بات نہیں، آپ لگے رہے ہیں، آپ کا یہ نہ کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ میں تعریف نہیں کر سکتا ان کی، لیکن اگر کوئی بندہ مجھے ماں کی گالی دیتا ہے اور طلعت صاحب کہتے ہیں اوے گل سن، وہ عمر دی ماں نہیں میری بھی ماں ہے، اب میں کیسا بخیل ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ طلعت صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں؟ میں کیوں نہ کہوں کہ طلعت صاحب اچھے آدمی ہیں؟ یار باصول آدمی ہیں، حیادار آدمی ہیں۔ یہ آپ اگر کہتے ہیں میری عدم موجودگی میں کوئی صحیح بات کرتے ہیں کہ یار اس بات میں وہ ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ ٹونی صاحب کی یہ اچھی بات بھی ہے کہ یہ اچھی کو اچھی کہہ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن جہاں آپ کمزوری دکھاتے ہیں میں کہتا ہوں کمزوری ہے۔ اب یہ جتنی بات آپ نے کی ہے غلط ہے، اب آپ بتائیں کتنی بات کریں؟ میں آپ موجود ہوں مفتی صاحب اور آپ بات کریں، 2 منٹ ٹائم رکھ لیں، کافی ہے۔ یہ میرے ابھی ناشتہ تیار ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر بعد میں نے ناشتہ کرنا ہے، تو اب دیکھیں کل بھی نہیں طاہر صاحب بات یہ ہے کہ بات مجھے اگر ایک منٹ دے دیں مفتی صاحب کل بھی یہ ہوا تھا جب بھی میں بولنے لگتا تھا آپ بیچ میں بول پڑتے تھے۔ عامر نذیر صاحب یہ آپ کی براڈ ہے، آپ کی براڈ پر کل یہ بات ہو رہی تھی، جب بھی میں بولنے لگتا تھا یہ مفتی صاحب عذرائے شفقت اس میں کود پڑتے چلے آپ تھے۔ 2 منٹ بات کر لیں، اس کے بعد آپ کے بعد مفتی صاحب بولیں گے، 2 منٹ آپ کر لیں بات، جو کہنا آپ نے کہہ لیں۔ اس سے سوائے تلخی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں کسی سے بھی مروب ہونے والا تو ہوں نہیں کہ میں کسی
मरूब हो जाऊं, उनके अल्फाज से डर जाऊं, मुझे तो ऐसा कोई ना खौफ है ना लालच है। तो हमें चाहिए कि, मैं यही कहता हूं कि एहतराम सिर्फ और सिर्फ बाहमी होता है। दूसरे को धौंस, ज़बरदस्ती, अक्सरियत या ताकत के बल पर किसी को दबा देना, उसकी आवाज़ को, पाकिस्तान में होता है। मैं रहा हूँ पाकिस्तान में, वो ऐसा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैनेडियन शहरी हूँ, मुझे यहाँ पर आकर एहसास हुआ है कि बराबरी के हकूक़ होते क्या हैं। मैं हर इंसान की इज्जत करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब बरेलवी हैं, साहिल कालों साहब देवबंदी हैं, आप अहले हदीस से तल्लुक़ रखते हैं, कोई अहले तशय्युअ हो, मेरे नज़दीक इंसानियत पहले है। हाँ, ये आपकी मजबूरियाँ हैं कि आप अपने मकतब फ़िक्र पर, अपने मज़हब पर वो बात नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि कलमा गो अहमदी मुसलमानों को मुसलमानों से अलग थलग एक ग्रोह करार देकर आप चस्का लें, आप ज़हनी अयाशी का शिकार हों, आप उनके जुमले कसें और मिलकर एक हजूम की सूरत पर हमला आवर हों। तो मेरे लिए चूँकि ये रवैये नए नहीं हैं, मैं उसी मुआशरे में पला बड़ा हूँ, मैं लंबा अरसा कादरी सिलसिले के साथ मुंसलिक रहा हूँ, मैं उनको करीब से देखा है, मैंने अहले तशय्युअ को देखा है। आपके एक दोस्त ने कहा था कि नदी के उस पार आए हैं, तो मैं नदी के उस पार के मनाजर बखूबी जानता हूँ। तलत साहब तो अभी नए नए आए हैं, उधर से नदी के उस पार से आए हैं। तो हम ये नहीं कहते कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन अक्सरियत जब इल्मी गुफ्तगू करनी होती है तो सिर्फ और सिर्फ महारत इस पे रखते हैं, किरदार मिर्ज़ा, इखलाक़ मिर्ज़ा, यूं क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। और जब उनके अपने ही मसलक के बारे में, जिनका नाम के साथ उन्होंने अपने आप को वाबस्ता कर रखा है, वो कहा जाता है तो कहते हैं हाँ नाम सुना हुआ है। उनकी किताब जिनका हर जुमेरात को अगर वो प्रैक्टिसिंग हैं, क्लोज करें, टाइम खत्म हो रहा है आपका। अच्छा, गुजारिश ये है कि ताहिर साहब अपने वक्त में तो बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं, फिर आखिर में ये कह के जाने की करते हैं जी बस मेरा हांडी पक रही है तो रोटी पक गई है तो फलां चीज का टाइम हो गया। बंदा फिर सुन के भी तो जाए ना, इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये कोई तरीका तो नहीं है। या तो फिर आपने अपनी नहीं सुनानी थी भाई, जब आपने अपनी सुना लिया तो हरीफ मुखालफ की सुनने की भी तो फिर आप वक्त निकाले ना। यानी अपनी सुनाने का वक्त आपके पास होता है और अगले की सुनने का कोई वक्त नहीं है, ये अजीब सी बात है। तो ऐसे लोग शिकस्त खुर्दा लोग जो है ना, वो उनका ये रवैया होता है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप कहते हैं जी जब बात करते हो तुम किरदारे मिर्ज़ा, सीरते मिर्ज़ा और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के नकाइस के ऊपर बात करते हो। आज मैं आपको जनाब आपको मौका देता हूँ और आपको दावत देता हूँ, मौजू आपका होगा। जय, अभी मैं माइक छोड़ने लगा हूँ, बताएं जी किस मौजू पे आपने बात करनी शुरू करें बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जब आप कहेंगे तो मैं बोलूँगा। मॉडरेटर कौन है? उन्होंने अपना ये टाइम टाइम छोड़ दे दिया, दिया मैंने वैसे 2 आपको। मिनट ही टाइम है, उन्होंने अपना टाइम छोड़ दिया। देखिए, आपसे या किसी से मेरे ज़हन में कोई ये हो कि मैंने एक ख़ास टॉपिक पे बात करनी है, मुझे तो एक किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी, इत्मीनान और सकीनत होती है कि मेरे मद्दे मुकाबल आने के लिए आपको एक एक करके आने की हिम्मत नहीं है। अब मैंने ये डिबेट नहीं जीतनी आपने, मैं दावत फिक्र देता हूँ। आप अपने अपने ताहिर अमजद साहब, आप इनसे ना तकरीरी मुकाबला कर रहे बीच हैं। में नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, खबरदार खबरदार। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। खबरदार, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। मैं जब दूसरे की बात सुनता हूं तो मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। चले, मैं क्योंकि ज़िया रसूल साहब से वो एक तल्ख आगाज़ ही है, वो तलखी से हो रहा है, तो मैं अपना वक्त जो है आप लोगों को देता हूं। मैं नहीं, हरगिज़ नहीं चाहता, और आमर नज़ीर साहब मुझे सालों से जानते हैं कि मैं सख्त जुमलों के तबादले को एक पसंद नहीं करता
चाहे कोई किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंसानियत नज़र आनी चाहिए, दहशतगर्दी नहीं नज़र आनी चाहिए। मेरा जो स्टांस होता है वो तकफीरियत और मुलायत के खिलाफ होता है। जिस तरह आप समझते हैं, आप बरमला उसका इजहार कर चुके हैं कि मेरा मकसद, हमारा मज़हब, हमारा तरीक़ा का रद्द कादियानियत है, यानी आपका मज़हब, आपका जो फोकस पॉइंट है, मेन मकसद ये है कि जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचाया जाए। आप बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नफ़रत का। मैं किसी के लिए नफ़रत नहीं रखना चाहता। अल्लाह की मखलूक के लिए मेरे दिल में नफ़रत हो तो मैं अपनी कमज़ोरी समझता हूँ। अब मैं जब ये कहता हूँ तो मुझे तो आपसे भी नफ़रत नहीं है, रवैयों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ़रत है, ये का दुश्मन है। तो जब अगर दुश्मनी निभाने का इतना शौक़ है, इतना दमख़म है, तो मोहतरम आप में से कोई भी हो, एक एक करके आए, अपने मकतबा फ़िक्र का तारुफ करे। अब ये कहना कि मैं इस्लाम की नुमाइंदगी करूँगा और आप जो है ना वो आप अहले हदीस की नुमाइंदगी कर लें। मैं इस्लाम की नुमाइंदगी करता हूँ, ताहिर महमूद अमजद कलमा गो अहमदी मुसलमान, मुफ्ती साहब उसके मुकाबल पर अपने बरेलवी मकतबा फ़िक्र का तारुफ कर लें। मैं इस्लाम की नुमाइंदगी करता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि ताहिर अमजद साहब के पास तो मौजू को नहीं है बात करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई मौजू नहीं है। चले कोई नहीं, मैं मौजू दे देता हूँ। मिर्ज़ा साहब का एक निशान है, और ये जो कि हदीस के अंदर भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नज़ूल करेंगे तो वो 2 जर्द चादरें पहने हुए नज़ूल करेंगे। मैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं मिर्ज़ा साहब की, चूंकि आप मिर्ज़ा साहब को मसीह मानते हैं और मसीह मऊद मानते हैं और ईसा इब्न मरियम मानते हैं, तो वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं? मेरा एक सवाल है, ठीक है जी, तो इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दें। चलें जी, बोलें। ताहिर अमजद साहब, टाइम दे दिया मैंने आपको। जी मोहतरम, बात ये है, आप कहते हैं कि आप मुफ्ती भी हैं और बरेलवी मकतब फ़िक्र से और ख़ास तौर पर कादरी सिलसिले से वाबस्ता हैं, और मेरा चूँकि काफ़ी वक्त गुज़रा है कादरी सिलसिले में, और मैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और कसीदा गौसिया की अहमियत से बखूबी आगाह हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि एक प्रैक्टिसिंग बरेलवी और कादरी ख़ास तौर पर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी और कसीदा गौसिया से कितनी वाक़फ़ियत रखता है। जब मेरी आपसे मुकालमा हुआ हुसैनी साहब की लाइव पर, आपने मुझसे 85 निशान नंबर 85 के बारे में गुफ्तगू की। मैंने उस पर आपकी बात तहम्मुल से सुनी, उसका जवाब दिया और आपसे पूछा कि आपको इस बारे में क्या एतराज़ है, और आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आ सका। और ये गुफ्तगू इस शर्त पर हुई थी कि उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल। जब मैंने सवाल किया कि क्या आप पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी शाइन लिल्लाह को जानते हैं, क्या आपने कसीदा गौसिया का रखा है, तो आपका जवाब मोहतरम ये था, हाँ नाम सुना हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी साहब का, हाँ सुना हुआ है, 1-2 शेर पढ़े हुए हैं कसीदा गौसिया। जब तकवा अल्लाह का ये मियार हो, मैं आपसे आपकी राय शायद ना मांगूं, जो देखने वाले बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। मैं वो था जिसके बारे में कहा जाता था, जब मैं कादरी सिलसिले में था, मेरा कल्ब रवान था, और मैं हर वक्त मैं उसकी कैफियत को समझता हूँ। मुझे जो पहली किताब दी गई थी पढ़ने के लिए, जो वो कसीदा गौसिया थी, सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली। और जब मैंने आपसे, एक कादरी से, एक मुफ्ती से ये पूछता हूँ कि आप जानते हैं, वो कहता हाँ सुनी हुई है किताबें, वो वली वो थे, तो आपसे गुफ्तगू
मैं इस क्या तवक्को रखूं कि आप कितना सच बोलेंगे। और जब ये अब ये बात है कि दो सूरतें हैं। मैं अगर ये बात मान लूं कि मुफ्ती मुबशर साहब सच कह रहे हैं कि उन्होंने पिरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह का नाम सुन रखा है, बस कसीदा गौसिया के एक दो शेर सुन रखे हैं, तो मैं इस बात पे यकीन करूं तो फिर मेरा सवाल होगा ये काहे के मुफ्ती हैं, ये काहे के शेख हैं, ये इनके काहे के इनके शागिर्द हैं। और जब ये बात करते हैं मिर्जा साहब पर तो तनकीद और तनकीस में ऐसे रखते हैं जैसे उन्होंने उम्रें लगा दी हैं मिर्जा साहब की कुतुब सिर्फ पढ़ने में, और अपने जो है मतलब जो पीराने पीर की कुतुब नहीं पढ़ रखी उससे नावाकिफियत है। तो ये क्या मामला है? क्या टोनी साहब आपके सबसे सिग्नल ज्यादा रेड हो गए हैं, मेरी बात सुनो। आपके सिग्नल रेड हो रहे हैं और आवाज भी ब्रेक हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि बात आपके दरमियान कुछ होगी तय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुफ्ती साहब से कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप सदर मनाजर बन के गुफ्तगू करवाएं ज़िया भाई की और सिद्धू साहब की। अगर मौका दें तो मैं नहा लूं, लेकिन गुफ्तगू होनी चाहिए, लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई क्या ख्याल है। सिद्धू साहब आ गए हैं, ज़िया रसूल भाई की बात करवा दें आप। ये ठीक हो गया, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इंशाल्लाह। तो सिद्धू साहब क्या आप बात करना पसंद फरमाएंगे ज़िया रसूल भाई से कि वो हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2937 है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ बासल्लाहुल मसीह इब्न मरियम फयंजिलु इंदल मनारातिल बैदाई शर्किया दमिश्क बैना महरूदातैन। तो ये जो बैना महरूदातैन है, मिर्जा साहब फरमाते हैं ये जो दो जर्द चादरें हैं जनाब, इससे मुराद वो क्या लेते हैं, तो इसके ऊपर मुनाजरा करना चाहेंगे आप? 2 मिनट फिर आपको दे देते हैं, 2 मिनट ज़िया भाई बात कर लेंगे तो 2 मिनट आप कर लीजिएगा। सिद्धू साहब माइक आपका म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी वस्सलाम। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले तो एक और बात करने के लिए मुझे जब रिक्वेस्ट डाली गई थी तो मैंने वो करने के लिए कबूल की थी। तो इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। बात यह है, कल मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो कुछ लोगों के बारे में ये राय दे रहा था कि वो देखें वो कितने गंदे हैं, वो गंद में खड़े हैं। तो मैं वाकयातन एक बड़ा मुहज़्ज़ब समझता था उनको जो ये कह रहे थे, लेकिन जब आज मैंने देखा कि उसी गंद में वो भी खड़े थे तो फिर मुझे तो बहरहाल बड़ी हैरानी हुई कि यार कल मैं इस शख्स पे बड़ा एतकाद रखता था कि वाकयातन ये जो बातें कर रहा है ये खुद भी कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इस पे अमल करता होगा, क्योंकि कुरान करीम ने तो फरमाया है कि जो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो मुझे बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ है और मैं नहीं चाहता था कि आज इस लाइव पे आऊं, क्योंकि जो आज आगाज में इन्होंने जिस तरह की आगाज किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बैठक लगाने के लिए बैठे थे कि यहाँ पे कोई आए। फिर भी बड़ी हिम्मत है टोनी भाई की भी और मेरी भी कि हमने फिर भी दिल बड़ा करके यहाँ पे। बहरहाल मैं तो यही कहने आया था कि मुझे बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ है और मैं बड़ा आला ज़र्फ समझता हूँ था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गौर करना पड़ेगा। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपने मौका दिया। तो बाकी आपकी, क्योंकि पहले टोनी भाई से बात चल रही है तो आप उसको आगे चलाते रहें। जब तक आप वो जवाब नहीं दे पाते उस वक्त तक फिर आपके साथ भी बहरहाल मुफ्ती साहब बात जो है आगे चलाना जो है ना वो मुश्किल है। मैंने कल भी कहा था कि जब आप जिस घर में मौजूद हों उस घर के बारे में बात ना करें, औरों के घरों के बारे में बात करें, तो ये बहरहाल नामुनासिब बात है।
जी ताहिर अमजद साहब वापस आ गए हैं। जी ताहिर साहब, वो 2 जर्द चादरें जो हैं वो मिर्जा साहब की, वो कौन सी चादरें हैं जनाब? जी, आप भी ये वादा करते हैं कि कुलू कौलन सदीदा पर अमल करते हुए जब आपके इस बात का बाद मैं सलूक की मनाजिल तय करने के लिए औलिया अल्लाह के को जानने के लिए जब बात करूंगा तो आप सिद्के दिल से जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ ना कहते हुए जितना इल्म होगा उसको छुपाएंगे नहीं, क्योंकि आपके नज़दीक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी पिराने पीर छोटी सरकार वो भी हाजिर नाजर हैं।